Today mga lakotso-lakotsero, taki kita na paper line, kay aki kita na kumpra mga school supply kay Tetuan Alumni Association, no? Channel Outreach Ara November 23. So our batch is one of the sponsor, no, together with our president El Bonita, si Ma'am Penry Balwit, and also si Odeng Celes si Juan, no? Didia. Okay, so ito na paper line kaya nata kumpra mga school supplies. Tara. First of all, kapidi kami gracias kung mga sponsor di amon batchmate in 1995 for making it possible. Without your support guys, hindi kami pwede kumpra school supplies ng mga grade 1 student na doon dali kita kung stay na mga less fortunate student. Pen alegre kita kaya support tamen del paper line pirmi gata dali ka naton grande discount para pwede kita man avail el pinaka mucho school supply gracias na paper line. Yaki ganita pwede mira usted si Odette, no? Takarga ko ng karton, yung mga batchmate team taman ayudahan para dali ganay ko na sa school supply. Yaki man ayudahan niya también kita, pone mga school supply. Aki na se pone kita na plastic envelope mga idol, no? Ese pone ta mga color, lapis, ballpen, eraser, mga sharpener. Iya daton batch president si Beng pone el mga notebook na plastic envelope, so size bilog notebook kita ya pone y después pone el size bilog notebook na plastic envelope y dali sa ko na datong batchmate si Maricel y datong tamin batchmate si Maricel pone el mga color paper, el mga ID lace y después dali el con Odette, si Odette tamin pone mga color, lapis, mga glue y el final para tis kompleto na un en plastic envelope. So our sponsor in Batch 95, thank you so much. Kaya kami na Tetuan Central School, doon dali kami school supply together with the alumni and our batch Tetuan Central School batch 1995. So talya mga student, ready sila. So chende tamin kita clown, talya clown. Nakiba punita katon kwan. Ayan, hello. So talya tara, chende school supply, chende food, and also chende mga games. Okay? So tara, pasayin natin ang mga bata. Estagal event talaga kita all-in-one mission donde yaman junto el mga alumni de Tetuan Central School led by our active president George Adjon el mga beneficiary from SPED class, kindergarten hasta na mga grade 6 el de amon tamen batch yaman poco partner de amon batch 1988 no para dali kita el mga school supplies. So kami el mga school supplies tamen el mga bag y mga komida el batch 88. So el sponsor tamen datong clown no, muchísimas gracias tamen na Sambo Treat no kay yaman sponsor el clown y mga prizes para mga bata para dali gani mga wego donde tamira kita con mga bata bien alegre ta participa y tiene gani mga prizes ya dali Sambo Treat. So muchísimas gracias na Sambo Treat si Keroses man sa mga events para na dos organizer si Keroses mga clown magician man search lang sa na Facebook kuna Sambo Treats para alegre dos ustedes mga event y del mga party del mga bata. So atamira kita aquí mga bata ta participa con el mga wego na kaya dali gani el Sambo Treats para alegre kat sila no. Un proseso tamen ta dali kita mira na ta pwede kita dali alegría basta man junto kita no. Ta pwede ta dali mira na there is no impossible no si man junto. So aki mga bata tamira kita ese tama plus wego na no mamove sila. So kita men stop and dance so baila so tamira kita alegre kat el bata tamira na risas tila no por medio de mga donors. Muchísimas gracias con ustedes na all in one mission. Gracias ket no el year 3 all in one mission no taman led el daton Tetuan Central Schools Alumni Association no headed ket daton active president si George Adjon. Muchísimas gracias. So ben cute ket tamira ta mga bata tahuga-huga ta bailay ita mira to asal ben chikiting no ben pangayat ben cute kat sila mga idol. So alegre kita kay por medyo deste mucho kita mga bata ya pwede dali alegría ya pwede kita dali mga school supply dali kome no. Gracias kat ko na sa por medyo na programa the all-in-one mission ya pwede kita dali 100 student del Tetuan Central School mga idol. So aquí si Odeng tadali el mga prizes con el mga bata donde ya participas de mga wego el Santa Claus pero Yutay Santa Claus lang pero grande corazon na mga bata na gracias ka otra vez na Sambo Treats kay sila kasi dali mga prizes iyan man sponsor naton host pati el clown gani mga idol. So aquí mga mira ustedes el mga batches yan mga chinelas ya kabadale yung mga school supply ikumida gani. So alegre kita tamira yaman junto el mga alumni association del Tetuan Central School no el batch 1996
puede ustedes miran at the school supply con mga bata. So mira to ustedes bien bonito at mga plastic envelope de leche pa comida. So este na mga batches, el batch 88 amo sa dila bag dali sila na tiene laman mga ropa, mga uniform tamen no mga dali sila. So este el damon grade 1 recipient no mga idol ya dari kita. So este ya tadali kita yung mga bagya. Este sponsored by Batch 88 and also the Amon Batch 1995 no partner kami Batch 88 pati Batch 1995 ya dali school supply. So miro sa siya tayo mga medical kit tadali no mga otro batches alegre naman hunto tadali komida. So este mga ropa, mga towel, so alegre at mga bata ta pwede kita mira. Ichene tayo free haircut no from Venus Salon. Muchísimas gracias na Venus Salon kay ichene tayo free haircut na mga hombre, mga mujer, na mga estudyante, mga nana. So gracias time daw batch mi si Paiwaton el siya man sponsor ko ng mga student na mga komida dahil hotdog, chicken, ¿Te recibí? Ito cosa to puede hablar? Alegre. O estudia buenamente, ha? Estudia kayo. So on behalf of the Alumni Association of Tetuan, we would like to thank everyone who came and shared their blessings for the indigent children of Tetuan Central School. Hope to see you soon next year for our year 4! Thank you. Natapos na ang year 3 charity natin dito na Tetuan Central School Alumni. Thank you to Batch 88 and Batch 1995 and also to other batches sa Alumni Association of Tetuan Central School. Thank you! Bye-bye! si manhunto-hunto kita, nuwa imposible.